नमस्कार बंधुगण आम हाथ पाहांतार थिबा आउ एक औषधीय गुल्म विषय आज जानिबा। एही गछटी को आपण निश्चय देखिथिबे। एहार ना हैला अक्करकरा। एहा एक बहुवर्षीय गुल्म आ एहार मूल स्थान हैला दक्षिण अमेरिकार ब्राजिल देश। भारत समेत दक्षिण पूर्व एशियार देशगुड़िकर मध्य एही गछटी को बहु परिमाण रे देखिବାକୁ मिलिथाय। आ एहा प्रायतः माटी उपरे माड़ी थाए, उच्चता बेसी न थाए। पत्र गुड़िक मध्यम आकृतिर होई सरल होइथाय आ एहार धार दंतुरित होइथाय। फूल देखुचंती यह गोटिए फूल नुहे, एथिरे अनेक गुड़िए छोट छोट फूल रहिछि एवं एही फूलर रंग हलदिया होइथाय। हिंदी रे मध्य एही गछ को अक्करकरा कहिथांती। संस्कृत रे अरकरभ, आकारकरभ, आकल्लक आदि कहिथांती। आउ इंग्लिश रे एही गछर ना हैला टूथेज प्लांट, कारण यह दांत बिंधा पे विशेष उपकारी होइथाय। ताकू छाड़ देले एहार अन्य केतेक ना भितरु ब्राजिल क्रेस, इलेक्ट्रिक डेसी, जंबू, आइबल प्लांट, बज बटन, पेलिटोरी आदि प्रधान। एही गछटीर आपण दुईटी भेराइटी देखिବାକୁ पाइबे। स्पिलान्थस आस्मेला भेराइटी ओलेरासिया और स्पिलान्थस आस्मेला भेराइटी काल्भा, उभय फैमिली एस्टेरासी अंतर्गत। आरब देश मानकरे मिलुथिबा आउ गोटे गछर नाम मध्य अक्करकरा। ताकू ईरानी अक्करकरा कुहा जायथाय। तार बोटानिकल नेम हैला अनासाइक्लस पाइरेथ्रम, फैमिली एस्टेरासी। इंग्लिश रे याकू पेलिटोरी, माउंट एटलस, डेसी स्पेनिश चैमोमिल कुहा जाय, कारण एहार फूलटी चैमोमिल परि देखा जायथाय। आ एहार फूलर चारिपटे देखिबे धळा पाकुड़ा थिबो एवं मझिटी हळदिया होइताय। एही जो अक्करकरार गुण भारतीय अक्करकरार गुण ठारू टिके अधिक होइताय। सेतिपई साधारणतः आयुर्वेद रे एही गछरु ही औषध प्रस्तुत करा जायथाय, जाकी अक्करकरा चूर्ण नाम रे बाजार रे मिलिथाय। आजिकाली एही गछ को भारत रे मध्य चाष करा गलानी। तेबे आम आखपाखरे मिलुथिबा ए जो भारतीय अक्करकरा गछरु ही आमे बेसी लाभ पाई परिबा। अक्करकरा गछर मूल और फूल रे बेसी परिमाणर औषधीय गुण रहिथाय। जदि आपण यार मूल बा फूल को चोबौचंती ताहले ताहा पाटी को गरम लागिवो, जीभ झिमझिम होई पाटी लाल प्रचुर परिमाण रे बाहरिबो आ किछि समय पर्यंत जीभ और पाटी बधिरा लागिथाय। एथिरे स्पिलान्थल नामक गोटे कंपाउंड थिबारु ताहा आम पाटी को सेपरी लागिथाय। आ यार स्वाद साधारणतः कटु होइथाय आ उष्ण बीर्ज अर्थात यह शरीर को गरम करिथाय आ शरीरर बात दोष और कफ दोष मध्य यह दूर करथाय। अक्करकरा गछर औषधीय गुण विषय जेते कहले भी कम हेबो। आमे सेथिरु किछि औषधीय प्रयोग विषय आसंतु जानिबा। दांत बिंधा, इंग्लिश रे एहार नाम मु कहिछि टूथेज प्लांट, कारण यह दांत बिंधा भल करिथाय। जदि कहार दांत बिंधु थाए ताले 1 ग्राम अक्करकरा मूल चूर्ण किंबा फूलर चूर्ण को दांत मूल रे दबाई की रखिले दांत बिंधा कमी जाए। आ मूल को किंबा यार फूल को जदि आपण सेही दांत रे चोबेइबे ताहाले मध्य दांत बिंधा कमी थाए। 10 ग्राम अक्करकरा मूल बा फूल आ 2 ग्राम खाइबा कर्पूर और 1 ग्राम सैंधव लवण एही अनुपात रे चूर्ण करी ताकू मिसाई की रखंतु। सेही चूर्ण रे जदि नियमित दांत घसीबे ताहले दांत बिंधा भल होइताय आ माढ़ीर समस्त रोग जेमति कि माढ़ी फुलिबा, माढ़ीरु रक्त बाहरिबा आदि मध्य भल होइताय। ताकू छाड़ देले मुहरु जदि दुर्गंध आसुताय से दुर्गंध मध्य दूर होइताय। अक्करकरा मूल बा फूल सहित हलदी और सैंधव लवण समान मात्रा रे नेई ताकू चूर्ण कर दियंतु बा पेसी दियंतु। ताकू जदि सोरिष तेल रे मिसई दांत घसीबे ताहले मध्य आपनकर दांत और माढ़ीर समस्त समस्या दूर होइताय। आ एहार फूल को जदि आपण चोबेइबे ताहले मुहर दुर्गंध मध्य दूर होइताय। ठंडा और काश भल करताय। ठंडा कारणरू जदि मुंड बिंधा हेउथाय बा माढ़ी फुली थाए किबा दांत बिंधु थाए ताहले अक्करकरा फूल को चोबेइले ताहा भल होइताय। आ कफ जनित काश जदि भी हेउथाय ताहले मध्य अक्करकरा चूर्ण 1 ରୁ 2 ग्राम मात्रा रे नै ताकू उषुम पानी रे दिन को 2 थर लेखे सेवन कले कफ जनित काश मध्य भल होइताय। सुखिला काश भल करे। जदि कौनसी कारणरू सुखिला काश हेउची आ बहुत दिन धरी ताहा लागी रहउची एवं सहजरे छाडू नाही ताहले आपण अक्करकरा चूर्ण 2 ग्राम और सुंठी चूर्ण 1 ग्राम को नै काढ़ा करंतु। सेइथिरु 10 ରୁ 20 मिलीलीटर नै सकाळे और संध्यारे दिन को 2 थर लेखाए किछि दिन पर्यंत सेवन करंतु। देखिबे सुखिला काश भल होई जिवो। मुंड बिंधा भल करे। जदि कहार मुंड बिंधु थाए ताहले अक्करकरा मूल किंबा यार फूल को बाटी हालुका गरम कर दियंतु। तापरे ताकू ललाट उपरे लेप दे देले मुंड बिंधा कमी जाए।
ଜ୍ୱର ଭଲ କରିଥାଏ। ଅକରକରା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ ଗ୍ରାମରେ 4-6 ବୁନ୍ଦା ଚିରେଇତା ଅର୍କ ମିଶାଇ ଯଦି ସେବନ କରିବେ ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତଣ୍ଟି ଦରଜ ଭଲ କରିଥାଏ। ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ବେଳେବେଳେ ତଣ୍ଟି ଦରଜ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଟନ୍ସିଲାଇଟିସ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟନ୍ସିଲ ଫୁଲି ତଣ୍ଟି ଦରଜ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଅକରକରା ମୂଳ ବା ଫୁଲର ଚୂର୍ଣ୍ଣ 1 ଗ୍ରାମକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଗୋଳି ଦିନକୁ 2-3 ଥର ଲେଖାଏଁ ଗର୍ଗଲ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନରେ ଦେଖିବେ ତଣ୍ଟି ଦରଜ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ହିକ୍କା ଭଲ କରେ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ହିକ୍କା ହେଉଛି, ପାଣି ପିଇଲେ କି ଯାହା ବି କିଛି ଉପାୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କମୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅକରକରା ମୂଳର ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ମହୁ ସହିତ ମିଶାଇ ଚାଟନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ହିକ୍କା ଭଲ ହୋଇଯିବ। ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ବହୁତ ସମୟ ଧରି ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଅକରକରାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚିମୁଟେ ବା 1 ଗ୍ରାମ ଅକରକରା ମୂଳ ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ 1 ଚାମଚ ଘିଅରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘଷି ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଆନ୍ତୁ। ପୁଣି ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହିପରି ଆଉଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ। 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ରା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ପାଟି ଲାଗୁଥିଲେ, କିଛି ପିଲାଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ କଥା କହିଲା ବେଳେ ପାଟି ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ଉପାୟଟି କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅକରକରା ମୂଳ ଚୂର୍ଣ୍ଣ 2 ଗ୍ରାମ, ଗୋଲମରିଚ ଚୂର୍ଣ୍ଣ 1 ଗ୍ରାମ ଓ ବାହାଡାର ଚୂର୍ଣ୍ଣ 3 ଗ୍ରାମ ଏହି ଅନୁପାତରେ ମିଶାଇକି ତାକୁ ରଖନ୍ତୁ। ସେଥିରୁ 1-2 ଗ୍ରାମ ନେଇ ମହୁରେ ମିଶାଇ ଦିନକୁ 2-3 ଥର ଲେଖାଏଁ ପିଲାକୁ ଚଟାନ୍ତୁ। ଏହିପରି 4-6 ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା କିଛି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ ପିଲାଟି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କଥା କହିପାରିବ। ପୁରୁଷଙ୍କର ଯୌନ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଏ। ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କର ଯୌନ କ୍ଷମତା ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ 1 ଗ୍ରାମ ଅକରକରା ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଛଟିର ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ମହୁ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ କଲେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୌନ ଦୁର୍ବଳତା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କଣ୍ଠସ୍ୱର ମଧୁର କରିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ପିଲାର ସ୍ୱର ଟିକେ କର୍କଶ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଅକରକରା ଚୂର୍ଣ୍ଣ 500 ମିଲିଗ୍ରାମ ବା ଅଧ ଗ୍ରାମ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ କରାଇବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ମଧୁର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହାର ମୂଳ କିମ୍ବା 1-2ଟି ଫୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ପାଟିରେ ଚୋବେଇ ତାର ରସକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୋଷିଲେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଠସ୍ୱର ମଧୁର ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟଥା ଦୂର କରେ। ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତରେ ଆଣ୍ଠୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଗଣ୍ଠି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦରଜ ହୋଇଥାଏ ଓ ଫୁଲିଥାଏ। ସିଆଟିକା ବା ଗୁଧ୍ରସୀ ବାତରେ ଅଣ୍ଟା ଠାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପାରାଲିସିସରେ କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅକରକରା ମୂଳର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପେଷ୍ଟକୁ ଅଖରୋଟ ୱାଲନଟ ତେଲରେ ମିଶାଇ ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମାଲିସ କଲେ ବ୍ୟଥା ଓ ଦରଜ କମ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଅଚଳ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଚଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଅକରକରା ବଦହଜମି, ଚର୍ମ ରୋଗ ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ରୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବୁଦ୍ଧିକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ବା ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ଯଦି ସ୍ଲୋ ଥାଏ ବା ମନ୍ଥର ଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଠିକ୍ କରିଥାଏ। ତ ଅକରକରାର ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରୟୋଗ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଏହି ଗଛଟିକୁ ଯଦି କେଉଁଠି ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଣି ତାକୁ ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିପରି ଯଦି ଆଉ କିଛି ଗଛ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଅକରକରାର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ ମୁଁ ଏଠାରେ କହିଲି ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସେଥିରୁ କିଛି ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।